आई थिंक अब हम नेक्स्ट अपने सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं गाइस, और आज का हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है पंक्चर ऑफ द वीक। तो आज का जो पंक्चर ऑफ द वीक सेगमेंट है उसमें एक बड़ी ही अजीब व गरीब चीज़ है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये एक्चुअली एक किताब है जिसको इमरानियात कहा जा रहा है। सोशियोलॉजी की बुक है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये शेयर किए, इसके जो क्लिप्स हैं इंस्टाग्राम पे और बाकी सोशल मीडिया पे, और यहाँ पे उन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये ज़रा मैं पढ़ दूँ, लिख रहे हैं कि जी माशरती तब्दीली की राह में रुकावट बनने वाले कौन कौन से अनासर हैं, वजाहत कीजिए। ठीक है, यानी कि आपके इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस में कौन सी चीज़ें हैं जो रुकावट बनेगी। तो लिखा हुआ है कि जी माशरती तब्दीली में रुकावट बनने वाले अनासर, नंबर 1 मज़हब रुकावट है आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में। और लिखते हैं इस्लाम एक तरक्की पजीर मज़हब है, इसने हमें ऐसा वाहिद हल दिया है जिसको हम अब भी इस्तेमाल करते हैं। मसलन आज़ादी निस्वां वगैरह पर इस्लाम पाबंदी लगाता है, लेकिन आजकल ये कोई अहमियत नहीं रखता। फिर पर्दा है, अगर हम ये जानते हैं कि औरतों को भी मर्दों के साथ साथ चलना होता है, तो फिर माशरती तब्दीली में रुकावट पर्दा है और सूद को कुरान पाक मना करता है, लेकिन आजकल कोई भी मईशत सूद के बगैर नहीं चलती, चुनाचे ये भी रुकावट है। अब ये आई थिंक कोई गाइड है, दिस इज लाइक अ गाइड फॉर आईना लिखा हुआ है, आईना इमरानियात है, सोशियोलॉजी के ऊपर ये गाइड है जो कि बेसिकली 11th क्लास के बच्चों के लिए 11th क्लास के बच्चों के लिए सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये पढ़ना पड़ रहा है कि अगर आपको ये सवाल एग्जाम में आता है तो आप यूं इसका जवाब दें। तो मैं समझता हूँ कि इस पे तो स्ट्रेट अवे एक्शन लेना चाहिए, जो भी है कि जी इस पे डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए कि भाई पाकिस्तान के अंदर इस तरह का मटेरियल किस तरह से आप छाप रहे हैं। बिल्कुल। और रिसेंटली मुझे पता चला कि अभी वो मैं उस पर तहकीक कर रहा हूँ कि कुछ कॉलेजेस में यहाँ पे ऐसा कंटेंट भी आ रहा है, ऐसी किताबें और वो जो कि बिल्कुल यानी आप कह लें कि जो सलमान रुश्दी की जो सैटानिक वर्सेस थी उनको फेवर करते हुए, सपोर्ट करते हुए, आज ही मुझे एक डॉक्यूमेंट भेजा। इंशाल्लाह मैं उस पर सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो कि हाईली प्रॉब्लमैटिक हैं। बल्कि मैं यहाँ पे इंशाल्लाह वो ढूंढ के भी आपको निकाल देता हूँ कि वो कौन सी ऐसा लिटरेचर है जो हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है, विच इज़ सुभान अल्लाह बिल्कुल अगेंस्ट। कोई एजुकेशन बोर्ड नहीं होता कोई जो प्रूफ रीड करता हो पहले? बोर्ड हाँ, जो यूनिवर्सिटीज़ और जो कॉलेज लेवल तक पढ़ाई जाती हैं वो तो प्रॉपर अप्रूव्ड होती हैं, जो स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। लेकिन इस तरह की जो गाइड्स वगैरह है ना, ये तो कोई भी लिखते, मतलब कोई भी लिख के छाप सकता है। ऑब्वियसली कुछ भी आप लिखते हैं अगर पब्लिकली तो एक कानून है, उसके मुताबिक आपको पकड़ा जाएगा या सेंसर किया जाएगा या उसको बैन किया जाएगा, क्योंकि कुरान लिटरली इस्लाम के खिलाफ। हाँ, मतलब ये तो स्ट्रेट ओपन है ना, इन द फेस है। मतलब हाउ कुड समबडी हैव द ऑडेसिटी टू। अगर मैं एग्जामिनर होऊंगा और कोई बच्चा ये जवाब लिख रहा होगा तो मैं तो स्ट्रेट अवे इसको गलत करूंगा, ये गलत जवाब है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ के इंग्लिश डिपार्टमेंट से एक किताब है जिसका नाम है इरेनियन नाइट्स, ठीक है, जो कि तारिक अली और हावर्ड ब्रेंटन की लिखी हुई किताब है, जो कि बेसिकली सलमान रुश्दी की सैटानिक वर्सेस को अप्रिशिएट कर रही है, और ये हमारी ही यूनिवर्सिटियों में किताब पढ़ाई जा रही है। सो इसके भी मैं स्क्रीनशॉट्स कुछ आपके सामने दिखाता हूँ कि हाउ स्ट्रेंज इज़ इट कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसी किताबें जो कि अल्लाह ताला के दीन के बिल्कुल ख़िलाफ़ जाती हैं, जो कि दीन को प्रॉब्लम कहती हैं, जो कि दीन को समझती हैं कि ये आपके प्रोग्रेस के राह में रुकावट है, उनको ये जो है ना प्रमोट कर रही है और हमारे बच्चों को ये मैसेज मिल रहा है। सो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज के वी आर लिविंग इन दीज टाइम्स के जहाँ पे ये सब कुछ फेस करना पड़ता है। गाइज आज का लास्ट सेगमेंट जो है हमारा वो बुक ऑफ द वीक सेगमेंट है, उसकी तरफ मूव करते हैं। सो इंशाल्लाह आज का जो बुक ऑफ द वीक सेगमेंट है उसमें जो किताब हम लेके आए हैं वो एक बड़ी ही अमेजिंग किताब है, इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। उसका नाम है अज़कार नाफिया, जो प्रोफेसर डॉक्टर फजल इलाही जो हैं हाफिज़ुल्लाह, उन्होंने ये किताब लिखी है, जो मेरे अपने भी टीचर हैं, और उनसे अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब मैंने डायरेक्टली भी पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत फ़ायदा हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बुक जो है, ये मैं जो पिछली जितने भी एपिसोड्स में बुक्स का तारुफ कराता रहा हूँ, उनसे ये बड़ी डिफरेंट किताब है, क्योंकि वो जो हम लोग बुक्स का हम रिव्यू करते रहे वो एक कंसेप्चुअली चीज़ों को डील करती हैं, बताती हैं कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ का आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्या है। इस तरह की बुक्स को मैं नॉर्मली लेके आता हूँ जो कि आपके लिए फूड फॉर थॉट होता है। ये किताब जो है ये बेसिकली एक जेम है। जेम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये आपको बताती है कि वो कौन से बेनिफिशियल अज़कार हैं which will help you to progress in life. Like for example, सुबह शाम के अज़कार हैं, दुआएं हैं, वो चीज़ें जो आपके लिए ना लाइफ के अंदर आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्गर बनाएंगी, और उनके साथ उनके फ़ज़ाइल भी लिखे हुए हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये दुआ पढ़ते हैं, ये जिक्र करते हैं, उसका क्या फ़ायदा होगा, और सारी चीज़ें बहुत ही अमेजिंग अंदाज में रेफरेंस भी हैं, यानी कि किस हदीस में, यानी कोई भी यानी शेख के अपने अल्फाज इसमें ना होने के बराबर है, यानी इन द होल बुक उनके अपने अल्फाज आपको ढूंढने से मुश्किल से मिलेंगे। सिंपली क्या है, हदीस कोट की है, उसका तर्जुमा लिखा है अगले चैप्टर पे,
ایک حدیث کوٹ کی ہے, ترجمہ لکھا ہے اس میں کیا, کیونکہ اس حدیث میں خود ہی بیان ہوا ہے کہ اس چیز کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہے, اس چیز کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہے. اینڈ آئی تھنک اگر آپ اس میں سے اس کتاب کا آدھا بھی اگر آپ اپنی لائف میں لے کے آنا شروع کریں, آئی سویئر یو وڈ انسٹنٹلی اسٹارٹ ٹو سی دا بلیسنگز ان یور لائف, کہ الحمدللہ وہ ساری چیزیں نا جو ہمارے لیے دنیا میں یا آخرت میں فائدے کی ہو چکی جو ہے نا ہو سکتی ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے. یعنی کون سے اذکار آپ کو پڑھنے چاہیے گھر سے جاتے وقت, آتے وقت, نماز کے بعد, نماز سے پہلے, یعنی ہر چلتے پھرتے کون سے اذکار ہیں. اور یہ آتے ہیں کہ وہ چیزیں جو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں, ویسے بھی بلیورس کے بارے میں آتا ہے کہ دے شوڈ آلویز کیپ دیئر ٹنگ موئسٹ ود دا ذکر آف اللہ. تو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کو یاد کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے جو پرابلمز ہیں نا ان کا علاج بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے نا ایمان والوں کو قرآن میں کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو نا بہت زیادہ یاد کیا کرو, بہت زیادہ. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, بیش آگاہ رہو کہ دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف جو کہ دس آیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, ان لوگوں کے ساتھ رہو جو صبح شام اللہ کا ذکر, اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کو پکارتے ہیں. تو جس صبح شام کے میں سب سے جو بیسٹ میرا خیال ہو سکتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسکرائب ہیں. اور یہ بھی ایک نقطہ امپورٹنٹ ہے, اکثر لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے ہمارے ہاں یہاں پہ نا, صبح شام کے اذکار کو پراپرلی نہیں پہچانا جاتا, جانا جاتا عام طور پہ. اگر کسی سے پوچھیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ صبح اور شام اذکار کرے تو وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ذکر کرے. کوئی بھی ذکر از گڈ, بٹ اٹ کین ناٹ ریچ دیٹ لیول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے لیے خاص مخصوص کر دی ہیں, مینشن کر کے بتا دی ہیں, اور جو شام کے لیے. تو یہ بھی چیز جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی ذکر کو صبح کے ساتھ ایسوشیٹ کیا نا تو اس کو اس یہ جان کے پڑھنا اس کی خاص افادیت اور اہمیت ہے. سو اکارڈنگ ٹو حدیث ایز ویل فار آل دا ویورز جو لوگ سن رہے ہیں, مطلب یہ غور کرنے کی بات ہے, ہم سب میں سے ہر بندہ غور کرے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا, اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے لائک اے پرسن ہو از لیونگ اینڈ اے پرسن ہو از ڈیڈ. سو somebody who does not remember Allah subhanahu wa ta'ala the whole day is like a dead body. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نا یہ ٹو ڈو ٹاسک دینا چاہیے کہ 3 months دیتے ہیں اپنے آپ کو, صبح اور شام کے اذکار اور رات کو سونے سے پہلے اذکار آپ کریں, اینڈ آئی کین ایشور یو آپ کی زندگی میں چینج آئے گا, پازیٹیو چینج آئے گا 100%. اور جو سب سے ایک اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ذکر ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں بائی ون گیٹ ون فری کے طور پہ, کہ ایک تو لا الہ الا اللہ ہے نا, تو آپ زندگی میں جب بھی اٹھتے بیٹھتے نا پڑھتے رکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اور ایک اور ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یعنی اللہ تعالیٰ کو جو سب سے پیارے کلمات لگتے ہیں نا کہ سبحان اللہ و بحمدہ, کہ اللہ تعالیٰ بے عیب ہے اور تمام حمد و ثنا تب سب اللہ کے لیے, سبحان اللہ العظیم. اور اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ہے, سب سے عالی شان ہے. اور جب انسان اصل میں نا یہ جتنی بھی اذکار ہے نا یہ ہم اپنے آپ کو کائنڈ آف سنا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ جس بھی مصیبت میں ہوتے ہیں نا اور آپ کہتے ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, جب بھی آپ یہ پڑھتے ہو آپ کو اس بات کی ری ایشورنس ملتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے یعنی ہماری دعاؤں کو سننے والا, ہماری پکاروں کو سننے والا, میرے حالات کو ٹھیک کرنے والا, سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. تو جتنا زیادہ آپ یہ چیزیں پڑھتے ہو نا تو اٹ امپاورز یو اینڈ اٹ گیوز یو مور کانفیڈینس اینڈ مور فیتھ ان اللہ, اینڈ اٹ میکس یو لیو اے فیئرلیس لائف, کہ جب اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کیا ٹینشن ہے یار, مجھے کیا ڈر ہے, مجھے کیا خوف ہے.